स्टोरेज ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन को करने के बाद आप जान सकेंगे कंप्यूटर स्टोरेज से क्या मुराद है, स्टोरेज की टाइप्स कौन सी हैं और आम इस्तेमाल होने वाली स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि कंप्यूटर को कुछ इंफॉर्मेशन इनपुट की जाती है, फिर उस पर कुछ काम या प्रोसेस किया जाता है और फिर आउटपुट ली जाती है। इन कामों के अलावा कंप्यूटर हमें इनपुट की गई या प्रोसेस की गई इंफॉर्मेशन को महफूज करने की सहूलत भी मुहैया करता है। कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को महफूज करने के अमल को स्टोरेज कहते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मुख्तलिफ जगहों पर पड़ी हुई मालूमात आप अपने कंप्यूटर में महफूज कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले कंप्यूटर बेसिक्स के सेक्शन में बताया था कि दुनिया की मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन हम एक कंप्यूटर में मुंतकिल कर सकते हैं और बवक्त ज़रूरत उसको अपने कंप्यूटर ही से दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कंप्यूटर की मदद से बहुत से दूसरे काम आसानी से कर सकते हैं, मसलन लेटर लिखना, कैलकुलेशंस करना, मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स वगैरह बनाना। कंप्यूटर में हम ये काम स्टोरेज डिवाइसेस की मदद से न सिर्फ महफूज कर सकते हैं बल्कि इसको दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसमें रद्दोबदल भी कर सकते हैं। जिस तरह हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत होती है। स्टोरेज डिवाइसेस से मुराद वो डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस की दो बुनियादी अक़साम हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर एक मखसूस हिस्से पर लगी होती हैं, जिसे मदरबोर्ड कहते हैं। इन डिवाइसेस को कंप्यूटर की मेमोरी भी कहा जाता है। ये इसी तरह है जैसे इंसान के जहन में महफूज होने वाले रोजमर्रा हालात व वाक़यात को इंसान की याददाश्त या मेमोरी कहा जाता है। रोम से मुराद है रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसमें से हम स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन सिर्फ पढ़ सकते हैं। रोम में पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन को न ही तब्दील किया जा सकता है और न ही उसकी जगह हम कोई नई इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अगर किसी पत्थर पर कुछ लिखा जाए तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। रोम में स्टोर की जाने वाली इंफॉर्मेशन हमेशा इसमें स्टोर्ड रहती है और कंप्यूटर को बंद करने से भी खत्म नहीं होती है। इस वजह से इसको परमानेंट मेमोरी का नाम भी दिया जाता है। इस मेमोरी में कंप्यूटर के स्टार्ट होने के मुतालिक जरूरी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग के वक्त इसमें डाली जाती है। अगर रोम ना हो तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। रैम। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस की दूसरी किस्म रैम है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। आइए आपको समंदर की सैर करवाएं। ये देखें, हम समंदर के किनारे रेत पर लफ्ज रेनबो लिख रहे हैं। अरे ये क्या हुआ? पानी की एक लहर ने हमारा लिखा हुआ लफ्ज मिटा दिया। इस तरह हमने देखा कि रेत पर लिखा हुआ हर लफ्ज टेम्परेरी होता है और उसे मिटाया जा सकता है और उसकी जगह कोई दूसरा लफ्ज भी लिखा जा सकता है। इसी तरह कंप्यूटर में भी टेम्परेरी स्टोरेज या मेमोरी होती है जिसे रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। यहाँ वो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है जो कंप्यूटर करंटली प्रोसेस कर रहा होता है, यानी जिस इंफॉर्मेशन पर उस वक्त काम हो रहा हो। अगर आपका कंप्यूटर किसी वजह से बंद हो जाए तो रैम में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरह गायब हो जाती है जिस तरह रेत पर लिखा हुआ लफ्ज लहरों के आने से मिट जाता है। इसीलिए रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। जब भी आप कंप्यूटर में कोई काम करते हैं, चाहे वो इनपुट, आउटपुट या प्रोसेसिंग हो, तो वो सबसे पहले इसी मेमोरी में स्टोर होती है। रैम में आप न सिर्फ स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं बल्कि इसमें नई इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं और पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई या डिलीट भी कर सकते हैं। आगे चलने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं मेमोरी के साइज पे, यानी मेमोरी या स्टोरेज को किस तरह मापते हैं।
جس طرح ہر چیز کو ماپنے کے لیے ایک یونٹ ہوتا ہے، مثلاً آپ دودھ لیتے ہیں تو لیٹر میں ماپتے ہیں، پھل خریدتے ہیں تو کلو کے حساب سے، اور پینسل خریدتے ہیں تو درجن کے حساب سے وغیرہ۔ اسی طرح کمپیوٹر میں کوئی ٹیکسٹ کو سٹور کرنے کے لیے ہم جو یونٹ استعمال کرتے ہیں وہ بائٹ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک بائٹ کیا ہے۔ مثلا اگر آپ لکھتے ہیں پاکستان تو آپ اس ایک ورڈ میں 8 حروف یعنی کیریکٹر لکھ رہے ہیں۔ ہر کیریکٹر کو سٹور کرنے کے لیے جتنی جگہ درکار ہے اسے ہم ایک بائٹ کہتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ جتنی بائٹس ہیں اتنے کیریکٹر آپ سٹور کر سکتے ہیں۔ بائٹ ایک چھوٹا یونٹ ہے، جیسے گرام۔ 1000 گرام مل کر 1 کلو گرام بناتے ہیں۔ اسی طرح تقریباً 1000 بائٹس مل کر 1 کلو بائٹ بناتی ہیں، جسے ہم 1 کلو بائٹ لکھتے ہیں۔ اسی طرح 1000 کلو بائٹس مل کر 1 میگا بائٹ ہوتا ہے، اور 1000 میگا بائٹس مل کر 1 گیگا بائٹ بناتی ہے۔ آج کل مارکیٹ میں 4 GB اور 8 GB کی ریم آسانی سے دستیاب ہے۔ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز۔ پرائمری اسٹوریج ڈیوائسز کی طرح سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز بھی ڈیٹا اور انفارمیشن سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پرائمری اسٹوریج ڈیوائسز کے ہوتے ہوئے کمپیوٹر میں سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کی کیا ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پرائمری اسٹوریج ڈیوائسز میں ریم کے اندر انفارمیشن صرف عارضی طور پر محفوظ ہوتی ہے، اور کمپیوٹر کی پاور آف ہونے پر اس میں سٹور کی ہوئی انفارمیشن ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روم کے اندر اگر ہم چاہیں بھی تو انفارمیشن سٹور کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ہمیں ایسی سٹوریج ڈیوائس کی ضرورت ہے جہاں ہم خود انفارمیشن کو اس طرح سٹور کر سکیں کہ کمپیوٹر کے بند ہونے کے باوجود انفارمیشن محفوظ رہے۔ اس طرح سیکنڈری سٹوریج ڈیوائسز کو متعارف کرانے کی ضرورت سامنے آئی۔ یہ وہ سٹوریج ایریا ہے جس میں پرائمری سٹوریج کے مقابلے میں زیادہ ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے۔ اگر کمپیوٹر کی پاور آف بھی ہو جائے تب بھی ان سٹوریج ڈیوائسز میں ہماری انفارمیشن محفوظ رہتی ہے، اسی لیے یہ نان وولیٹائل سٹوریج ڈیوائسز بھی کہلاتی ہیں۔ اس وقت آپ اسکرین پر مختلف قسم کی سیکنڈری سٹوریج ڈیوائسز دیکھ رہے ہیں، ہم ان سب کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ میگنیٹک ڈسک۔ سیکنڈری سٹوریج ڈیوائسز میں مختلف ٹائپس کے ڈیوائسز شامل ہیں، جن میں سے پہلی ٹائپ میگنیٹک ڈسکس ہیں۔ ہارڈ ڈسکس میگنیٹک ڈسکس کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہارڈ ڈسک۔ اسے ہارڈ ڈسک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ہارڈ مٹیریل کی ڈسک ہوتی ہے۔ ہارڈ ڈسک ایک کیسنگ میں سیلڈ ہوتی ہے۔ عام طور پر ایک کیسنگ کے اندر ایک سے زیادہ ہارڈ ڈسکس اکٹھی کی جاتی ہیں تاکہ زیادہ انفارمیشن یا ڈیٹا سٹور کیا جا سکے۔ اس میں بھی ڈیٹا سرکولر ٹریکس کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، جیسا کہ عام میوزک ریکارڈز میں کیا جاتا ہے۔ ان کی سٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس میں ہم بہت زیادہ ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں۔ آج کل کئی ہزار GB تک کی ہارڈ ڈسک مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہے۔ یعنی ہم ہارڈ ڈسک کے ذریعے کمپیوٹر میں بہت سا ڈیٹا، جس میں ٹیکسٹ، امیجز، آڈیو اور ویڈیو وغیرہ شامل ہیں، آسانی سے سٹور کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، فلیش ڈرائیو میں ہم ڈیٹا آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ یہ سہولت ہارڈ ڈسک میں اتنی آسانی سے مہیا نہیں ہے۔ تاہم ایک فلیش ڈرائیو ہارڈ ڈسک کی نسبت زیادہ پائیدار نہیں، کیونکہ وہ مختلف اوقات میں مختلف کمپیوٹرز پر استعمال ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ ہارڈ ڈسک زیادہ تر ایک ہی کمپیوٹر میں لگی رہتی ہے۔ ہارڈ ڈسک بھی میگنیٹک ڈسکس ہیں، اس لیے اگر ان کے پاس کوئی اسٹرانگ میگنیٹ لے جائیں گے تو ڈیٹا یا آپ کی سٹور کی ہوئی انفارمیشن خراب یا ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح ہارڈ ڈسک کو بہت زیادہ درجہ حرارت اور آگ سے دور رکھیں۔